বৃহস্পতিবার সিমনা বিধানসভার বৈকুণ্ঠপুর ভিসির হেজামারা বাজারস্থিত তিপ্রামাথা দলীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় বিজেপি ছেড়ে 11 পরিবারের মোট 33 জন ভোটার তিপ্রামাথা দলে যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী বিশ্বকিত দেববর্মা, এডিসি সিমনা তামাকারি কেন্দ্রের প্রাক্তন ইএম তথা বর্তমান এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা ও টিএমপি হেজামারা ব্লক সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত নেতৃত্বরা নবাগত ভোটারদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে তাদেরকে দলে বরণ করে নেন। যারা জয়নি একেবারে চিনি বুবাগ্রান খাবাই খুবাই লামসুগো চিনর যে গরম গোনাं দंनाय চিনি ব্লক কমিটি চিনি রিজিওনাল কমিটি বিসি কমিটি টিডাব্লিউএফ ওয়াইটিএফ যতন নরন খাবাই খুবাই লামসুগो নরন বেলাই বেলাইকে হামবাই নরক তিনি बुबाग्राना लगिरिना हिनि सोरबाया फाइ मानदार फेमिलि बागै बे जों फाइनाय साल जों नरक न दुइनो नरक बाया खुबाय खेनो जेकुनु सामुं जों तांलायनाय जाते चिनि बोसाबुतै चिनि गुसुंलगनि नेक्स्ट जेनेरेशन जाते गाहाम नुय मानानै दिनै नरक लगिरि तंमान बागैनो दिनै नरकनि चुबामुं तंमान बागैनो जों दिनै चिनि खुबाय समनि हायजागो जों स्कुल नवोदय रक लाइटुका जों सुरेन्द्रनगर न बिद्या ज्योति रखाय इंलिश मिडियाम रक खालायो जाग्राव दिनै जों चिनि सिमनानि कायसा नाम करा स्कुल हिसाबै जों सुरेन्द्रनगर न जों खालायमानखा आव बेबाग न नरकनि साइट बुं दंबाय दिनै नरक जुदि तेबो जों बाय माहायके बुबाग्रानि लगी नरक खायका चिनि फानतेबो बारिनाय चिनि हेजामारा बाजार न जों मर्डान खाय तिसानानि बागै जों अबयसै जों साइट नाय चिनि हेजामारा आमजयो जे अफिस दंबाय माराव अबर न जों तेबो नायथाव खालायनानै